Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Pastinya luar biasa. Dan kali ini kita hadir kembali dan berjumpa di program Madah. Masih ada harapan. Bersama dengan saya Maria. Dan saya tidak sendiri karena saya membawa tamu yang luar biasa dari Jepang. Beliau adalah Pendeta Toshiaki Ohigashi di sebelah kanan saya. Dan Pendeta Ken Sukamoto dari Jepang. Okay, welcome to our program and let's go to our message. では今日は詩篇の23編の1節から3節からメッセージをします。 Today we read from the Psalm 23 verse 1 to 3. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan buka bersama Alkitab kita di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. イエス様は私たちの羊飼いです。 Jesus is our shepherd. Yesus adalah gembala kita. そして私たちはイエス様の羊の群れです。 And we are the herd of sheep. Dan kita adalah sekumpulan dari domba-domba. イエス様が私たちの羊飼いとなってくださった時から私たちは安心することができます。 Since Jesus is our shepherd, we are living in safety. Dan karena Yesus adalah gembala kita, maka kita akan tinggal dengan aman. イエス様はこう言われました。 Jesus said, Yesus berkata, たとえ99匹の羊を置いたとしても迷った1匹の羊を私は探し出します。 he will try to find the one lost sheep, even if he has to lay another 99. Yesus berkata bahwa sekalipun ada satu orang jiwa atau dombanya yang terhilang, dia akan lebih baik dia meninggalkan domba lain yang 99 yang aman. この方は羊を愛してくれます。 This shepherd loves his sheep so much. Dan gembala ini sangat mengasihi domba-dombanya. そして守ってくださいます。 And he protects us. Dan dia melindungi kita. 迷った時探し出してください。 When we get lost, he tried to find us. Dan kalau kita ada yang tersesat, maka dia akan berusaha untuk mencari kita kembali. 羊とヤギというのはとても見た目が似ています。 Sheep and goat looks similar, Ya, meskipun keduanya mirip ya antara domba dan kambing, けれどもその性格は大きく違います。 but the character is very different. tetapi karakter keduanya atau sifat-sifat mereka itu berbeda. ヤギは自己中心です。 And the goats are very selfish type of character. Kalau tipe atau sifat dari kambing itu sangat egois, saudara. それに対して羊は群れでなければ生きていくことはでき And ま on せ the ん。 other hand, the sheep cannot live without a group of sheep. Dan kalau domba, dia karakternya tidak dapat meninggalkan atau lepas dari kumpulan domba-domba yang lain. ヤギというのは、従順ではないんです。 And goat are not so, following his master. Dan apabila itu kambing dia tidak dapat mengikuti atau di bawah pimpinan dari tuannya. しかし羊は羊飼いに従順です。 But sheep are very loyal to their shepherd. Tapi domba itu amat setia kepada To their shepherd. kepada shepherd ya, kepada gembalanya. ですからこのイエス様が羊飼いとなってくださった時に私たちが何も乏しいことがないと言われています。 So when Jesus became our shepherd, we have nothing that we lack. Ya, ketika Yesus menjadi gembala kita, tidak ada yang perlu kita khawatirkan tentang kekurangan apapun.
イエス様は私たちを緑の牧場に案内し、そしてまた憩いの水のほとりに案内してくださいます。 And Jesus take us to the green pastures and take us to the pure water. Karena Yesus akan membawa kita ke air yang tenang dan ke padang rumput yang hijau. どのような環境の中で、緑の牧場と水のほとりに導いてくださるんでし In ょう。 what kind of circumstances will He lead us to the green pastures and beautiful water? Dalam situasi apa Yesus akan membawa kita domba-dombanya ke air yang tenang dan ke padang yang berumput それは hijau. 荒野の中でです。 It was in the wilderness. Itu adalah di sebuah padang gurun, saudara. 私たちクリスチャンの人生というのはまだ荒野の中を旅しているんです。 And many Christians are still traveling in the wilderness. Dan banyak sekali orang Kristen gambarannya adalah masih seperti ada di dalam sebuah padang gurun. 私たちの行き先は神の国です。 Of course, our destination is the kingdom of God. Tentu saja tujuan kita nanti secara rohani adalah kerajaan Allah. まだ私たちはそこに向かっている途中なんです。旅の途中なん We で are す。 still on the way. We are still traveling to the kingdom of God. Tapi kita sedang dalam perjalanan menuju kerajaan Allah. ですから私たちの人生というのは荒野に例えられています。 So our life sometimes is as if we are traveling in the wilderness. Hidup kita seolah-olah seperti sedang mengembara di padang 荒野 gurun. で生活するということはとてもタフなことです。 And living in wilderness is not easy, it's tough. Dan hidup di padang gurun itu tidak mudah, saudaraku. Seringkali itu berat. しかしそのような中で私たちは恵みを経験することができる。 But even in the tough time of our life, we experience the grace of God. Tetapi sekalipun kita merasa hidup itu berat seperti di padang belantara, tapi kita toh masih merasakan anugerah Allah. 覚えてください。荒野というのは私たちに恵みを体験させる場所だということです。 Remember, the wilderness is the place where we can experience the grace and blessings of God. Ingatlah bahwa di padang belantara itu adalah kesempatan buat kita bisa merasakan berkat-berkat Tuhan dan juga kasih karunia Allah. 今年の6月のことです。 In June this year, Di bulan Juli, masih tahun 2025. 私の長年の友人の鈴木牧師からメールが届きました。 I received email from a longtime pastor friend, Pastor Suzuki. Saya menerima sebuah email dari seorang teman lama, Pendeta Suzuki. 彼はステージ4の下のがんです。 And he said he's got the cancer, which is stage 4. It's a very serious cancer of his tongue. Iya, dan beliau memberi kabar bahwa beliau ini sedang menderita satu penyakit, yaitu penyakit kanker, tapi sudah di stadium 4. そしてこの喉にですね、がんが転移していることが2箇所転移していることが検査で分かりました。 And then through the examination, they found also 2 parts of his throat got also cancer. Ya, dan bukan saja kanker yang derita itu adalah kanker lidah, tapi juga di kedua tenggorokannya, bil kiri dan kanan ini juga mengalami kanker. それで彼は緊急手術を受けなくてはいけません。 So he was put to the hospital, emergency room, and then surgery there. Dan dia ditaruh di sebuah tempat UGD seperti itu, dan kemudian diperiksa, and then? 彼は教会の牧師です。 And he is a pastor of a church. Dan beliau itu adalah seorang pendeta dari sebuah gereja. そして彼は会社の CEO です。 And he is also a CEO of a company. Dan beliau juga adalah seorang CEO dari sebuah company. そして夫であり、 And he's a husband. Dan beliau adalah seorang juga Cucu suami, He's a father too. seorang ayah juga. 彼はとても大きな責任を持ってい He ます。 has such a responsibility. Jadi begitu besar tanggung jawab tanggung jawab yang harus dipikul. その中で手術を受けるということは彼にとってどれほど苦しいことだったでしょ So how hard it is for him to have a surgery of that kind in his life. Dan itu bukan hal yang mudah kalau untuk menjalani sebuah operasi seperti itu di waktu ini.
私に届いたメールでは、彼は舌を6センチ切除して、 And in his email, he said he has to cut off 6 centimeters of his tongue, cut out. Dan dalam emailnya dia berkata bahwa dia harus memotong lidahnya sebanyak 6 cm yang terkena dari kanker itu. そして首のリンパを45切除しました。 And then he has to remove 45 lymph, you know, from his throat. Iya, Lymph is so 45 spots of the lymph. iya. Yeah, he has to take it out. Iya, dan kemudian ada dari anggota tubuhnya yang lain yang terkena dari kanker itu, dia terpaksa harus ikut dipotong sebanyak 45 spots. Yeah. 45 tempat, saudaraku. そしてそのメールの中には、私は今話すことができません。 And he also said, I cannot talk, I cannot speak, he said. Sampai beliau berkata, saya tidak bisa bicara. そして手術した後の細胞を今検査している途 And 中 then です。 he said, after his surgery, the doctor is checking the cell, you know, of his tongue and everything. Dan setelah operasi itu berjalan, dokter kembali memeriksa dari bagian-bagian lidahnya. そのために私のために祈ってください。 So he asked me to pray for him. Dari beliau berdoa minta tolong untuk didoakan oleh pendeta Ohigashi. 私の胸はとても痛みました。 And I was so, I feel so sorry. I was so hurt. Saya juga turut merasakan apa yang dirasakan oleh pendeta tersebut. 彼にとってどれほど辛い状況だった。 Because I understand how hard it is, in the situation he's put in. Ya, karena saya menyadari betapa beliau ini sedang berada dalam satu situasi yang begitu berat. ですから私は毎日真剣にイエス・キリストの名によって癒しを祈りました。 So every day I pray so hard in the name of Jesus for him, for his healing every day. Jadi setiap hari saya berdoa untuk kesembuhannya di dalam nama Tuhan Yesus. そして私は自分で祈るだけではなく、彼の家を訪れて祈ることを彼に伝えました。 So, but not only praying for him at home, but I told him that I'm coming to his house to pray for him. Bukan saja saya sekedar mendoakan dari rumah, tapi saya berkata saya akan datang ke sana untuk mendoakan secara langsung. それは彼からメールを受け取った6日後のことでした。 And it was 6 days after I received an email from him. Itu 6 hari setelah saya menerima email dari beliau. 私は彼の家の近くの駅に着きました。 So I arrived at the train station near his house. Saya sampai di tempat stasiun kereta api yang ada di dekat rumahnya. そこには彼の奥さんが手を振って僕を迎えてくれまし And た。 then his wife meet me, waving to me and meet me. Istrinya melambaikan tangan kepada saya dan menjumpai saya. 僕はてっきりですね、その鈴木牧師は家でまだ休んでいる横になっていると思ってた。 I thought Pastor Suzuki is at home, laying down, and then his wife came to pick me up. Saya pikir tadinya pendeta Suzuki itu sedang berbaring di rumah karena sakit dan cuman istrinya saja し yang かし彼 datang. 女はこう言ったんですね。私の夫がそこで車であなたを迎えに来てます。 But she said to me, my husband is right there waiting for you in his car. Tapi kata istrinya, itu suami saya sedang ada di mobil, sedang menunggu Bapak. 彼は生死に関わるような大きな手術をしたにもかかわらず、自分で車を運転して僕を迎えに来てたんです。 Amazingly, after such a big surgery, he might die or, very serious surgery. But only after 6 days later, he came to pick me up, driving his car by himself. Iya, Amazing. ajaibnya saudaraku. Setelah beliau itu menjalani operasi yang sebegitu berat dengan resiko mungkin bisa saja meninggal dunia. 私は驚きながら彼の車に登場しました。 Iya, tetapi beliau menjemput saya sendiri sudah dalam keadaan yang di luar prediksi I saya. was so surprised, but I get on his car. Saya sejujurnya kaget, tapi saya masuk saja ke dalam mobilnya. そうすると彼は涙を流しながら僕に話しかけてきたん And で then す。 he speak to me. He weeping and he starts speaking to me. Dan kemudian sambil menangis beliau itu cerita
kepada saya. 6日前までは彼は話すことができないので祈ってくださいとメールを送ってきた。 You know, 6 days ago, he emailed me, asked me to pray for him because he can never talk. He cannot speak. Ya, ingat 6 hari lalu saya menghubungi Bapak waktu itu. Saya tidak bisa bicara. 私はそのことに神様に感謝を捧げました。 So I praise God for that. Dan saya ingat saya berdoa kepada Tuhan untuk hal itu. そして彼の家に着いたんです。 And then we arrived at his house. Lalu kami sampai akhirnya ke rumah Bapak tersebut. 彼はその6センチ切った下で自分が体験したことを明かしてくれたんで And す。 then he lost his tongue. You know, 6 centimeters of his tongue was cut off, but he still speak to me and give testimony of how, you know, what he experienced. Ya, sekalipun sudah 6 cm lidahnya yang dipotong, tapi beliau masih bisa ceritakan kepada saya tentang kisah atau kesaksiannya tersebut. 彼は話せないはずだったのに、その日僕に45分間証しをしました。 He could not speak before, but that day he speak to me 45 minutes. Sebelumnya beliau itu tidak bisa bicara, tapi pada saat beliau bicara langsung dapat berbicara selama 45 menit kepada saya. ハレルヤ、イエス様は癒し主です。 Hallelujah. Jesus is the healer. Haleluya, Yesus adalah penyembuh. そして彼は証しをしてくれました。 And he gave me he gave testimony to me. Dan begitulah beliau itu menceritakan kisah atau 手 kesaksiannya 術が kepada 終わった saya. 後、彼はまだ意識が戻ってなかったんです。 And after the surgery, he was unconscious, of course. Dan setelah operasi itu dia tidak sadar memang. それが夢であったのか、幻であったのか、彼は自分には分からないと言いまし He said he doesn't know if it was dream or it was a vision. He doesn't know. Dan beliau katakan, saya tidak tahu itu apakah itu sebuah visi ataukah itu sebuah mimpi, saya tidak tahu. た。で、その瞬間ですね、隣で彼の奥さんが看護をしていました。 And that time, his wife was next to him and taking care of him. Dan saat itu istrinya ada di samping dia untuk merawatnya. もう高熱が出て、 And he's got high fever. Dan dia mengalami panas begitu tinggi. でたくさんのこの管がチューブがついて、 And so many tube, you know, in every part of his body. Dan ada begitu banyak saudaraku selang-selang atau kabel-kabel di sekitar tubuhnya. 奥さんはこう思ったそうです。 And his wife thought, Dan istrinya berpikir bahwa もし私の夫はこれ以上苦しむことがあるんだったら、いっそのこと楽になってほしい。天国に行ってくれた方が楽なんじゃないかと、奥さんはそう思ったそうで and す。 that day his wife thought, if he suffered too much, so much pain, maybe it is better for him to go to heaven now. iya, sampai-sampai istrinya berkata, daripada suaminya mengalami begitu berat penderitaan ini, sudah tidak apa-apa kalau dia mau dipanggil Tuhan. しかし鈴木牧師はその間にですね、自分が見ていた夢のことを僕に明かしてくれたんで But す。 that time he was, seeing a vision or dream, or he saw that. He saw a vision or dream that time. Iya, tapi dia mengalami satu visi atau penglihatan atau mimpi saat itu. 彼は痛みを感じ、苦しみを感じていたそうで He す。 said the pain was so terrible and he was in agony that time. Ya, jadi meskipun saat itu dia mengalami begitu berat sakit penyakit atau penderitaannya, しかしそれにもかかわらず、彼の心には完全な平安があったそうで But す。 somehow there was a perfect peace in his heart. tapi yang dia katakan saya itu mengalami satu damai yang sempurna di hatinya. そして彼にはこの聖書の言葉が聞こえてきたんで And す。 then he heard the scripture. Dan lalu dia mendengar sebuah ayat Alkitab, 主は saudara. 私の羊飼い、私には乏しいことがない。 So the Lord is my shepherd, I shall not want. Dan ayat apakah yang didengar oleh beliau? 主は私を Tuhan 緑の牧場にさせ、 Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. And he leads me to green pastures. Dan dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. 憩いの水のほとりに伴う。 He leads me beside the still waters. Ia membimbing aku ke air yang tenang. それが聞こえてきたんで So す。 he heard the scripture. Dia mendengar ayat-ayat itu. そしてその言葉を
その神の言葉を聞いた時に彼は夢の中で歌い始めたそうです。賛美を歌い始めた And んで when す。 he heard the word of God, and then he starts singing in his vision or in his dream. Ketika dia mendengar ayat-ayat itu, dia kemudian menyanyi, saudaraku. でイエス様あなたに感謝します。 And he said, "Thank you, Jesus. Lalu dia katakan, terima kasih あなたを褒 Yesus. めたたえま I す。 praise you, Jesus. Aku memujimu Yesus. あなたは私の羊飼いで You す。 are my shepherd, Engkau adalah だから gembalaku. 私には平安がありま and す。 I have peace." Dan saya sekarang merasakan atau menerima damai. イエス様ありがとうございます。 Thank you, Jesus, he said. Terima kasih Yesus katanya. 彼はずっと夢の中でそのように神様を賛美して So 褒め in, たたえて in いた his そうです。 dream, in his vision, he keep, praising God, thanking God all the time. Jadi dalam mimpi atau visinya itu dia terus menerus memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. 私はその証を聞いた時とても感動しました。 When he told me the story, I was so moved. Ketika beliau ceritakan itu, saya sangat terharu, 彼 saudara. は泣きながら証をしてくれ、そして聞いた私も涙が止められませんでした。 He kept talking, crying, and I was crying also. Dan ketika beliau cerita sambil nangis, saya ikut menangis, saudaraku. 羊飼いであるイエス様を褒めたたえる時間になったんです。 So it became the time of praising the Jesus as our good shepherd. Jadi itu adalah waktu yang indah buat kami sama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan Yesus yang adalah gembala kami yang baik. 私は彼と彼の奥さんに慰めの言葉を伝えるために行ったんです。 I went to his house to, to give them a comfort. He and his wife. Ya, You know. saya ke sana ke rumahnya untuk memberikan penghiburan sejatinya Jika untuk sono dia basho dan istrinya. しかしその場所はみんなが感謝をして賛美してイエス様を褒めたたえる場所になった。 But his house became the place of thanking God, praising God, worshiping God. It turned to that place. Ya, tapi kemudian tempat itu berubah menjadi satu tempat yang bukan saya menghibur mereka, tapi satu tempat pengucapan syukur. Kami bersama-sama memuji Tuhan untuk kebaikan Tuhan, sama-sama bersyukur, sama-sama menyembah Tuhan. なんと素晴らしいことでしょう。 What a wonderful thing happened. Betapa sebuah, saudaraku, hal yang ajaib telah terjadi. しかしこのストーリーにはその先があるんです。 But story goes on. Tapi kemudian ceritanya berlanjut. それから1ヶ月後に彼の検査の結果が出ました。 And after 1 month, the doctor told him about, what they found. Ya, kemudian dokter melanjutkan ketika diperiksa ada sesuatu yang mereka Yeah. temukan. The result of the test. Hasil dari tes itu. 手術前の最後の検査では彼のリンパ2つに癌が転移していました。 Before the surgery, doctor found the cancer is they found in 2 places in their tongue, in lymph. Right? Ya, sebelumnya In throat. Sorry. mereka temukan ada kanker di tenggorokan pendeta Suzuki. 私もその写真を見たんです。 And I saw the picture also. Dan saya melihat juga dari fotonya. 確かに2箇所癌があったんで And す。 there are 2 places with a cancer. I saw Ada that. 2 tempat yang terkena kanker. しかしお医者さんは驚くべき報告を届けてくれま But した。 amazing report came from the doctor that day. Tapi sebuah berita atau laporan dari dokter tentang kankernya. 手術後の検査によって癌は1箇所も転移していなかったんです。 And after the examination, doctor found there's no trace of cancer nowhere. Tapi setelah diperiksa ulang, ternyata kankernya sudah tidak ada lagi di tempatnya, tidak ditemukan lagi, pemirsa. 手術前には2つ転移した箇所があったにもかかわらずなくなっていました。 Doctor was sure that he's got 2 parts in his throat cancer. Ya, padahal beliau sudah yakin bahwa tes menunjukkan memang ada 2 tempat yang terjangkit kanker. 一体何が起こったんでしょ So they don't know what happened. Tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi. う。で彼の教会に集っているドクターがいたので彼に説明を求めました。 So there was a doctor in his church, Christian Yeah. doctor member in his church. Ya, ada seorang dokter Kristen di gereja itu. So he asked him,
dia tanya kepada dokter itu. お医者さんはこう言いました。 And doctor said Lalu dokter itu berkata, 奇跡が起こった、それ以外に説明のしようがあり he ません。 cannot explain except it must be a miracle. kata beliau, dokter itu berkata, saya tidak bisa jelaskan, tapi yang saya tahu ini adalah sebuah mujizat. ハレルヤ Hallelujah! Haleluya. イエス様は癒し主である。 Jesus is a healer. Yesus adalah penyembuh. つまり、最終検査を行った時から手術の日のまでの間に2つの癌が消えてなくなってしまったんです。 So it means the final examination, and between the final examination before the surgery and then the surgery, Ya. the cancer disappeared. Jadi antara dari pemeriksaan terakhir dengan yang setelah operasi, kankernya sudah tidak ditemukan lagi, pemirsa. 今彼は会社に仕事に復帰しています。 Now he came back to his job. Jadi Company. sekarang dia kembali kepada pekerjaannya. そして今でも牧師の責任を負っています。 And he's still a pastor of a church. Dan beliau masih menjadi pendeta di gereja も tersebut. ちろんこの出来事を通して夫婦の絆はさらに深まりました。 And through this experience, the relationship of he and his wife get deeper and stronger. Nah, setelah peristiwa itu hubungannya dengan istrinya semakin lebih dalam dan semakin lebih kuat. 愛する皆さん、 My loved ones, Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa yang dikasihi Tuhan. この御言葉は神様の言葉です。 this scripture is the word of God. Ayat-ayat yang kita baca adalah firman Tuhan. これは過去の言葉ではありません。 It's not just the word of the past, the word of the history of the past. Ini bukan sebuah kisah atau cerita yang lama. 聖書は過去の本ではありません。 Bible is not the book of old book of the past. Alkitab bukan sebuah kisah atau susunan cerita di masa lampau. 聖書は神の言葉です。 The Bible is the word of God. Tapi Alkitab adalah firman Allah. そしてイエス・キリストは昨日も今日も永遠に変わらないお方で And す。 Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Dan Yesus Kristus tetap sama, baik dahulu, sekarang, maupun sampai selama-lamanya. 皆さんの人生の中で In your life, Dalam hidup saudara, 今荒野を経験していると思いま maybe す。 you are going through the wilderness in your life. mungkin Anda seperti domba-domba ini sedang berjalan, seolah-olah sedang berjalan di padang gurun. 望まない出来事が起こるでしょう。 And something unexpected might happen in your life. Ada hal-hal yang tidak Anda bayangkan bisa terjadi dalam hidup 落 Anda. 胆することもあるでしょう。 Sometimes you are discouraged. Kadang Anda menjadi kecil hati, 恐れを感じることもあるかも Sometimes しれ you ません。 fear. kadang Anda ketakutan. しかし皆さん、このことを信じてくださ But remember and believe it. Tapi ingatlah saudaraku, percayailah. い。イエス様があなたの羊飼いになるならば、 Jesus Christ can become your shepherd. Yesus Kristus mau menjadi gembala saudara. あなたはこの荒野の中でも完全に守られます。 You are protected in the wilderness. Dan Anda akan dilindungi, dijagai di padang belantara. そしてあなたに必要なものは全てが与えられます。 Everything you need will be provided by the Lord. Apapun yang Anda butuhkan akan dicukupi oleh Tuhan. 一時的に悪い出来事が来るように感じるかもしれ You ません。 feel like something bad happened in your life, Anda merasa sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup Anda? しかし後になってその経験も益となったと感じることで but しょう。 later you feel that everything became good for me. Tapi saudaraku nanti akan temui bahwa semua hal-hal yang buruk itu kemudian akan berbalik menjadi kebaikan untuk 今日 saya. この言葉をあなた自身の言葉へと信じてください。 So please believe this word is for you today. Jadi yakinlah bahwa firman yang kita baca ini akan juga menjadi nyata untuk 皆さん、祝 saudara. 福がありますように。 And God bless you, everybody. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di program selanjutnya.